बचाने के बाद अब आपके गांव में आ चुके हैं डीजे लाइन के बेताज बादशाह एनटी म्यूजिक मैक्स प्रेजेंट नंदो कुमार से। तो चलिए सुनते हैं धमाकेदार साउंड टेस्टिंग। Attention please. Welcome to the high quality sound check. Keep quiet and feel the bass. Test completed. Now close your eyes and feel the vocal. आपका प्यारा सा साउंड मास्टर सुभाष भाई গানলে যে পা দিয়েছে সেটা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। एनटी म्यूजिक मैक्स प्रेजेंट नंदो कुमार से। Sound testing. আমার সঙ্গে বাঁধা নিচ্ছিস? আমি কি জানিস? एमबी रिमिक्स बेउला से। কি হয়েছে? ও ওদের একটু সামলাতে হবে। কজন আছে? জনা করি হবে। হয়ে যাবে। বড় মাই কালারের দম আছে আমাকে আটকাবে। তুই কিন্তু ভুলে যাস না তুই বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছিস। দেখি তোর কত বড় পাপ আছে। एनटी म्यूजिक मैक्स प्रेजेंट नंदो कुमार से। Speaker check.